আমার কাছে দিয়ে টিয়া দেখ को तारतारी जाता साधारण लग गया वो जरा अल्लाह वीडियो को साधारण लेते सीधा ए बड़ा है इतनी जरा भाई अरे भाई खाना तो खाना तो कोई से साधारण क्या सादा बुझनी सादा हाय अरे आज दूर खाना लाइक नहीं काम नहीं काज नहीं भाई আমার তো সাথে নিলে তো না ভাই আমার কাম কাজ চক্কর বন্ধ মানে যা দুইতো না ভাই বা আন যাই না বস কে সারা দেন ভাই সাথে হইতে তো না দেখি তো বাবা করেন এ তুই আমার কাছে দিয়ে টিয়া দেখ Huh?